Good day, sir. I am Skyler Fernandez from FA1 Base R101. So, naigatag nga problem nga atong isolve. So, ang problem is the Cash Entrepreneurs Club plans to sell custom notebooks to raise funds for their school event. The club spent 25 pesos to take each notebook and sell each for 45 pesos. They also have fixed expenses of 1,200 pesos for materials, permits, and table rent. Task A. What is the total profit if they sell 60 notebooks and 150 notebooks? C. How many notebooks must be sold to break even? So, isolve na to. So, mali yung na-solve, gamitan na to og katong formula nga cost function equals sa variable cost per notebook ng 25 and katong sell nilang notebook nga 60 plus kato ang fixed cost nga 1,200. So kanina times plus ang fixed cost. So kwata og 2,700. Kaya sa selling price per notebook nga 45 pesos. So sell 60 times so 2,700. So ang profit so ako rin silang gi-kuan dayon para makuha ang profit ako silang gi minus so quadri kay wala pa sila profit, so zero profit sila if sell sila 60 notebooks. So next dito sa next one more gyapon formula, but ang difference diri kay sell sila og 150 ka notebooks. So times 25 nga ito ang variable cost per notebook plus katong fixed cost 1,200. So tara na ko na to plus tapos ko na to for 4,950. so din sa sa ato ang selling price per notebook 45. So sell sila og 150 ka notebooks. So total of times 6,750. So diri sa profit nila sige minus aside. So ang profit 3 is 1,800. So para makuha ang break even, so kani fixed cost divided by so selling price per unit minus variable per unit. So kani ang fixed cost is ang 1,200 tapos ang selling price per unit kay 45 pesos minus variable cost per unit nga 25 pesos. So tara ko na to divided by so 20 equals 60 notebooks. So para makuha ang break even, so we have to sell 60 notebooks